الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي من علينا بوجود السيد الأولين والآخرين نبينا ورحمتنا محمد بن عبد الله صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه الكرام، ورضي الله عن صاحب القتمية والكتمية أبي العباس أحمد بن محمد الحسن التجاني، وعن وارث سره وصاحب الفيضة أبي إسحاق مولانا شيخ الإسلام وسعادة الأنام مولانا الحاج إبراهيم ابن سيد الحاج عبد الله هنيس المجاهد الكبير. أما بعد، فإنها قصيدة شكر للمولى بمناسبة افتتاح إذاعات الفيضة التي كانت نتيجة من دعوة شيخ الإسلام وسعادة الأنام، وذلك الأستاذ الشيخ إبراهيم أبي بكر هذه الأبيات في جلسة الشكر والتعبير عن شعور نحو المجاهد الكبير الشيخ إمام حسن ابن سيد علي بن الحسن، جزاء مولاه عنا وعن الإسلام وأهله آمين. فقال بباسط ما يؤلبت في الله تعالى: بصرى لنا ثم بصرى جاء من حسن، إذاعة الخير نفع الشعب والوطن. إن الإذاعة قد جمعت سوابقها مستشفيات والشأم والثمن، منها محاد للإسلام منبحة دينا ودنيا الرفيع الجهل والفتن. كم كافر من حذار القلب منقلبا عن شرك لله دون الكفر والوثن. كم كافر من حذار القلب منقلبا عن شرك لله دون الكفر والوثن. كم فاز ممرود من لاقه مستكيا بالرفد والعون ما قد جل عن فتن. قد قال من حاز ما قد حاز من كرم نحو المساكين في سر وفي علن. قد قال من حاز ما قد حاز من كرم نحو المساكين في سر وفي علن. تاب ابن الإمام الذي قد كان قادم الشيخ العظيم الزمن. قد قال من حاز ما قد حاز من كرم نحو المساكين في سر وفي علن. تاب ابن الإمام الذي قد كان قادم الشيخ العظيم الزمن. فقر المريدين والأحباب كلهم منا إليه دعاء الخير والمنن. فقر المريدين والأحباب كلهم منا إليه دعاء الخير والمنن. لا تتعابا ابتغاء المثل للحسن من بين أعلام هذا الجيل لم يكن. فقر المريدين والأحباب كلهم منا إليه دعاء الخير والمنن. لا تتعابا ابتغاء المثل للحسن من بين أعلام هذا الجيل لم يكن. وقاء مولاه من كيد العدالة له أو صر خالقه من عين ومن لسن. ينجئ من مرض أو كل عارفلة حتى يؤخف أمالا بلا وحن. فليمثل الكل سنوان له أبدا بعد الأصدقاء والأحباب في الوطن. فليمثل الكل سنوان له أبدا بعد الأشقاء والأحباب في الوطن. ثم الصلاة وتسليم إلهي على خير البرية دوام الملك والزمن محمد ثم أصحابي ويتبعهم آل مع الشيخ ماحي الدين والسنن. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. Son Éminence Mohamed Mahi, Cheikh Ibrahima Niass, Khalife général de la Fayda Tijaniya. Cheikh Tidiane Serigne Aliou Cissé, imam de la grande mosquée de Medina Baye. Cheikh Mahi Serigne Aliou Cissé, porte-parole de la Fayda Tijaniya. Cheikh Imam Mohamed Cissé, Cheikh Ibrahima Cissé Al-Awel, ainsi que toute la famille Cissé. Chers Muhaddam, Mesdames et Messieurs, chers talibés, frères et sœurs dans l'islam, distingués invités en vos rangs et grades.
Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Aujourd'hui, nous nous réunissons ici pour honorer la mémoire, la vie, l'héritage d'un homme dont la lumière continue d'illuminer les foyers et les générations. Je veux nommer Cheikh Imam Hassan Cissé, une lumière vivante dans nos cœurs, dont l'éclair continue dans nos âmes. Cheikh Imam Hassan Cissé, né le 4 décembre 1945 à Medina Baye, dans la cité fondée par son grand-père Cheikh al-Islam, Cheikh Ibrahima Niass, Medinatul Huda, Warusdi, Watouqa. Fils de Fatoumata Zahra, fils aîné de Cheikh Ibrahima Niass et de Serigne Aliou Cissé, Babul Khadara. Cheikh Imam Hassan Cissé a grandi dans un océan de foi et de noble éducation. Très jeune, son grand-père l'initia dans la lecture du Coran. À 10 ans seulement, il en maîtrise chaque verset. Alors, la lumière divine commença à se développer en lui comme une grâce accordée aux élus. Du Sénégal à l'Égypte, de l'Égypte aux États-Unis, il étudia la science islamique, la littérature arabe, puis la philosophie et les sciences religieuses. Grâce à sa double formation coranique et occidentale, il devient un homme capable de parler à tout le monde, dans toutes les langues et dans tous les continents. En 1982, il devient imam de la grande mosquée de Medina Baye en succédant son père. Dès lors, son impact devient mondial. Afrique, Europe, Amérique, Asie. Partout, il portait un islam de paix, d'ouverture, d'éducation, de dialogue et de service à l'humanité. Cheikh Imam Hassan était un baptiseur. En 1988, il fonda African American Islamic Institute. Grâce à sa vision, des établissements scolaires ont été fondés, des centres médicaux ont été inaugurés, des forages ont été réalisés et de nombreuses familles ont reçu son aide. Il promouvait aussi la vaccination contre les maladies infantile, l'allaitement maternel et l'éducation des filles. Cheikh Imam Hassan était un bienfaiteur engagé, un leader humanitaire et un bâtisseur social. Il était de ces êtres rares dont la seule présence réchauffait les âmes. Avant même de parler, son comportement, sa douceur, sa persévérance, son amour pour le prophète parlaient déjà pour lui. Il vivait la spiritualité non un concept, mais un mode de vie. Chers Moukhadam, mesdames et messieurs, chers talibés, frères et sœurs dans l'islam, distingués invités à vos rangs et grades. Cheikh Imam Hassan est décédé le 4 août 2008 à l'âge de 63 ans, le même âge que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, conformément aux souhaits qu'il avait adressés à son Seigneur. Aujourd'hui, ses descendants continuent son travail avec la plus belle et la plus noble des manières, au Sénégal et dans le monde entier. En évoquant cet héritage lumineux, il est essentiel d'honorer sa famille, ses enfants qui aujourd'hui portaient la lumière avec constance, sacrifice de soi. Nous exprimons notre profonde gratitude à ses fils aînés, Cheikh Mohamed Cissé, Cheikh Ibrahima Cissé Al-Awwal, qui guident la famille et veillent sagement à la continuité de son œuvre par leur sens du devoir, leur sagesse, leur engagement. À travers ces deux chers aînés cités, nous remercions également chaleureusement les enfants de Cheikh Imam Hassan Cissé pour leur contribution à la préservation de cet héritage, chacun de sa manière. Nous exprimons aussi notre gratitude à Cheikh Ahmed Dam Ibn Imam Hassan Cissé, qui nous a fait découvrir les enseignements de son père. Nous ouvrons la voie à la connaissance intérieure
au dhikr authentique et à la proximité d'Allah. Il est pour nous un guide, un éducateur, un frère, un père spirituel. Son comportement nous rappelle que la lumière se transmet non seulement par la parole, mais aussi par la présence et par l'amour dans toutes choses. Qu'Allah vous garde une longue vie, la santé, la force et les bénédictions. Chers Moukhadam, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs dans l'islam, distingués invités à vos rangs et grades, rendre hommage à Imam Hassan, c'est reconnaître que certaines vies sont des dons divins. Offre à l'humanité, Imam Hassan était plus qu'un guide, il fut un fidèle, un modèle. Il ne fut pas seulement un imam, mais un serviteur, pas seulement un éducateur, mais une source de lumière. Qu'Allah élève son rang, illumine sa demeure éternelle et accorde à ses descendants un baraka sans fin. Nous remercions aussi chaleureusement toutes les Fidyan Faïda, les Khidmatil Imam Hassan Cissé, pour leur engagement, leur fidélité et l'amour qu'ils portent à la Faïda Tijaniya. Mesdames et messieurs, chers Moukhadam, distingués invités à vos rangs et grades, qu'Allah vous bénisse et bénisse vos efforts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, we extend our respectful greetings to His Eminence, the Khalif General of the Faida Tijaniya, Sheikh Muhammadul Mahi Ibrahim Niass, to Imam Sheikh Tijan Ali Cissé, Imam of the Grand Mosque of Medina Bay, to the spokesperson, Sheikh Muhammadul Mahi Cissé, as well as to the entire family of Maulana Sheikh Ibrahim Niass. Ladies and gentlemen, dear disciples, dear brothers and sisters in Islam, distinguished guests in your various ranks and positions, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We gather today on December 4, 2025 to pay tribute to a religious guide, Sheikh Imam Hassan Cissé, a man who dedicated his entire life to the service of Islam. Born on December 4, 1945 in Medina Bay. He grew up in an environment where faith and knowledge were at the center of the daily life. After memorizing the Quran at the age of 10, he pursued higher studies in Egypt, the United Kingdom, and the United States, excelling in Islam studies, philosophy, and languages. Sheikh Imam Hassan Cissé traveled across America, Africa, Europe, the Middle East, and Asia to spread the message of Islam, notably introducing the Tariqa Tijaniya to the United States in 1976. In 1982, after the death of his father, he returned to Senegal to assume the duties of Imamat, perpetuating the legacy of his grandfather, Maulana Sheikh Ibrahim Niass. In 1988, he founded the African American Islamic Institute in collaboration with United Nations agencies such as UNICEF, UNFPA, and WHO. Through his NGO, he worked tirelessly in the fields of education, healthcare, child protection, girls' education, breastfeeding, vaccination, and the fight against female genital mutilation, maternal and infant mortality. He organized conferences all the way to raise awareness on children's rights, public health, and social justice. Honored by Al-Azhar University,
and recognized by the Organization of Islam Cooperation, Sheikh Imam Hassan Cisse received numerous international distinctions, including the title of Paleo Eradication Champion. Awarded by Rotary International. He also founded modern Islamic school around the world and traditional Dahara in Medina Bay, Kaulai, promoting a complete education and prohibiting begging. Sheikh Imam Hassan Cisse passed away on August 4, 2008. Today, his sons and disciples continue his work with dedication, ensuring the continuity of his message of peace, unity, and spirituality. Paying tribute to him and his family, he is to recognize a life devoted to save humanity, a shining example of faith, knowledge, and generosity. Ladies and gentlemen, dear brothers and sisters, dear disciples, distinguished guests in your various ranks and positions, paying tribute to Imam Hassan and his noble families, he is to recognize that certain existences are divine gifts offered to humanity. More than a gift, Sheikh Imam Hassan Cisse was a model of the Faidah Tijaniyah. More than Imam, he was servant of the Faidah Tijaniyah. More than a teacher, he was light of the Tariqa Tijaniyah. Thanks to God, thanks to all of you. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.